di debata na sumurong siyan salu na roha ima toktong mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras manita salu na kadamang dainang ani holongan di bagasan Kristus Yesus ruas ni Tuhatta. Naik tok kita di bagasan haipason. Peduli Tuhatta mana marmahani kita saluana jalan na parwarho kita. Sian pergumulan di gulutta songoninang dina mengadupi pandemi corona 10 siaon. Tuhan mamasu-masu. Odo hatani Tuhatta di kita saluana natar surat di Kolose 3 ayat 22 1:25. Doh tema kobas manggula di Tuhani. Kalau setulu ayat 22-25 di do hamu akka anak somang oloi hamu ma akai tukuna na di tanaon dina saluhukna unang ma pangului di mata hamu songon na mabuak rohani jolma marbulus di rohama sian biar di roha mida Tuhani sian rohamuna maulahamuna nasa si bahenumuna songon natu Tuhani dada tujolma ingot tamuma sian Tuhani do jalo omuna si tianoni balos di Tuhan Yesus Kristus ima ului hamu aina mangulaun hageduhon porsananna do nani ulanai suadong masa parnida di daun ibu ido sahatna akadamang denang nani holongan di bagasan Kristus Yesus maka tay taringot tu ulao para karejot boydo kita makatai tentang kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan nabaduahon hak untuk hidup mangulu sian ulona dohot hak asasi manusia di tonga-tonga ni kesulitan dohot di tonga-tonga ni namasa akahamaulo di tonga-tonga ni portibion macai gudang dona memiliki hasusan faktor alam juga jala somoninang faktor kemanusiaannya sahala para karejo di restoran mungkin jodoh tabereng don na paling menarik siap foto na di pinggir dalam naruha si patang na peholan mangalak meja doho menyapa pelanggar rupani amat tai ngamarumur 26 tahun alai begitu ramah tuganu pelanggan selalu ada pelanggan seribu tersenyum mana menyapa pe begitu luar biasa dan karyawan na biasa ibana ale bodohono ni bana nga prakarejo na tumua di restoran ni na luar biasa muse nunga mamake alat pemacu jantung ibana doho anti alat pencegah kerap jantung jalan ngatulu citi jantung nama mau rai bana map kata dugul-dugul na pe nunga memakai alat penyangga jala atas pertimbangan kesehatan di saraton maibada karejo holan hari Rabu do hari Kamis lapatan na onom jamma ganu minggu alai do ibana do jelas di rohanai tung marolo polo situ tu do rohaku di ulau non alana boya pajupang jala makatahataya do torok jolma alai dia lusi asisten manajer di restoran di mana hamudo bohi di restoranon bohi di bisnison ai sudido pelanggan nai marlas di roha midaho ai hodo karyawan nadinggan indai bana jala memang marahite kesabaran na haulio doho sabab di bana na karejoy nang penang batua rupane gabi ima gobaran ninuai gobaran plakat
spanduk McDonald. Itu. HP ya turpukon na marodolan hobasma mangula di Tuhani, mengajar rohon, menasehati, lebih tepatnya memperlengkapi, membekali, memfasilitasi. Asa ringgas mangula di Tuhani. Hubungan dohot peran di sude anggota keluarga asal luminggas mangulaon hobar tu misi pelayanan pakobasion tu debata. Baik akka ama ina akka dadana songoninang akka anak somang di tonga-tonga di sada humuan keluarga lumubi nampe saya dong akka hamaulo do akka hasusana masa di ngulu ni hati hai lumobi taringot tu sipatu pau di ngulu ekonomi bahkan termasuk masalah perbudakan hak asasi manusia nah terjadi di Kolose. Adong dosa dapat dohan sian bahasa Latin di dok homo laboran hampir mirip diri dengan orait labora. Mau orait labora bekerja sambil berdoa. Manang berdoa alai hubut ma bekerja. Alana sarupa doi. Saya martangiangi pehita mau setaulah empat ini hapor syauta di suada doi. Lah sebaliknya laos karejo pehita molo so di bagasa tangian boha mai tarpasu-pasu lo jasa pingma ido ditulis. Jadi homo laboran artina tarida siapa dohanon na ingat tusat daktar sirang unjol mai ngoluna sian para karejuan. Jadi setiap pribadi harus memiliki kerja. Ganuk jolma ikodo mula-mulaon asa mangulu ibana dada holana sama ngulu marhite ulau nai boy do semakin patar hadirion ni sasahala ala marhite ulau nai boy tatadda kepribadian karakter seseorang dada hola pada dayun di perdagingon nama umur atau identitas atau adong latung nadison iman adong bolo sinu kucol mai ai kada mo sa oh lamang tanda nadongi ladong na sonay ka nadongi di sonay nadong lesun pipi na say hola perdidan ibu alai hudu mo tadaon sa seorang nang karakter di sasahala banda pola di do they are what they do. Di mana seseorang bekerja itulah dia. Di mana orang sering berkata dari perkataannya itu nyampaklah dia. Dari pekerjaannya, dari perkataannya itulah dia. Sianulau munado tadau kamu. Rekod situ tu mamula jolmai asa adong ngulu-nguluna jal asa patar hadirionna. Alani marluba do jolmai mangalubi ulau lahu maramar karejo. Terop domu nagarupari bahkan ganupari palamaran kerja. Alai koni ngotot tado dak sude boy di jalo obara tu profesi nabi potensi na adong di iban alai bolo boy nian menampi si adong akan pengangguran alam molo dong pengangguran lam tambah si pikiran ai lam gudang mak kejahatan nobalga si ani muse siar rohamuna ma ulamuna nasa si bahenomuna songon natutuhani dada tu jolma bodoh sasahala mangula manang karyawan paingoto donganna holan saala hola say mengeluh holan na mengeluh taringot ulaw na naborat manang na terlalu magudak adong hal na paling mengecewakan di bana molo sipata Udang dunia dengan nasa karejo alai di pasobu-sobu do ibana bersikap masa bodoh ujungna holan di bana sadiri nama mangulau-ulau na tugas nai sampai nasidu na perlu tak pahami ia ulau ni sude ima bagian pakobasion pelayanan nasihat Tuhan idui dan kewajiban ni sileho-leho di debatadoi molo pehita iko karejo ala di ngulu narikot kebutuhan hidup
sah-sah aja duit terbeban. Alaya sata pahami karejoi sebenarnya di lehud debata ima pasu-pasu mertua majol manara kota nak kegerejo molope dan seitor belga manang na berjabata marko sisi jaladak sude jolmai dapota kesempatan na arga songon akan nani alami akan nama lolobi jemolo borat beban ni karejo ta itu tapi kiri mah karejo sebenarnya bukan beban tetapi harus mampu memberikan sukacita. Ya ulauni suni bagi pelayanan mea samarolopolop lambalga ulauni tuhita lambalga doa siniroha di debata anggap itu semacam kue. Jadi molo lambalga kue nata dapat berarti lambalga do tabuna. Tak sude jol mana boy dapat kesempatan. Tutu godam do nama lamar kerja ladak sude dapotan lulus. Tutu godam do nama ngidohon. Jadi rohahom bahwasana perkara juadi songon nama merek kue natabo songon natutuhan unang tujol ma alana molo tujol ma hita garejo songon nama mula tujol ma kita pasti berbeban berat aiko songon ma semua serba marah semua serba sungut semua serba permintaan molo di lehut debata porsi nabalga ho anggap mai songo potongan ni kue kana tabui lambalga si lehon na lambalga mah na tabu di hita boy dapat karejo hita boy dapat kesempatan itu sudah cukup luar biasa tahringga sumita syukuri dapat nasiasi kita alai masai tolop do pedoman nasuboy dapat karejo macai marasa nasida mamikiri ngoluna hut saya tarpaima di kesempatan ini asaboy menata para nguluan di nanang roh manangah apa sileh-leh nadong dihita saluh na sileh-leh di debatan jadi tahalas semua cagudang dua alasan di jolma mungkin bertahan di ulauna ala balgaga Cina neang karejona lokasi nape jonok tujabu jonok tu keluarga untuk memikiri jenjang karir yang sangat menjanjikan. Namun sian tiga alasanon asaboy tahaholongi karejotai jalasona kita mangulau-ulau ta bana parjolo iko parjolo do tak syukuri sileu-leu di bata tidak beban. Ala memang ulau nai taha porseai dia porsen nasida songo sileho-leho do pakobasia tu debata di dok ibana ingot tamuma sia Tuhan ido jalomuna setiano di balos di Tuhan Kristus ima oloi hamu di kolos itu 24 haholongi hamuma akaulamuna nau pinasahat ni debata tuhamu taula ma ulautta di bagasan holong miroha doh roha mauliate tu debata unang tu jolma molo so itoradong karejo gabi mahiu maibana apalagi nungan songon daliling dangadong nama jalo ibana sekali lagi hanya sedikit orang yang dapat memiliki pekerjaan. Udang ada penatar gor pengangguran jalan martaba do bilangan di pengangguran maingon alani situasi virus corona ngasongoni mau nangulu romo se virus corona di sudi negara Portigo termasuk Indonesia salab baditu di situasi mau nina mengalu di ulau no nihirim ni roha asalas matuturo hanya kanabui dapotan ulau alai macai las doroha mula-ulau ni molo nung dapot gudang dosia lana boy doi macai maol macai borat gabi beban gabi dak semangat makarejoi ulauna alanyaha alai dak kobar tu bakat mana potensi nadong di badan dak sesuai do talenta do latar belakang parsikolana nang di bana
Contohnya seorang sarjana pertanian di bana alaya la ningoluan riko ningoluan gabe developer perumahan bai bana ulau-ulau ada musedo sasitong nanunga tamatan fakultas kedokteran di bana HP mangula bai bana di restoran ada musedo jol mana solas rohana di ulaun ala dau ingananna doh keluargana ala uti gajina dang si sesuai do tulojana elaborasi itu tuh ulaun ini hilala rohana gabe mahe ujung nadang maksimal karejonai kurang do situasi nang baik de bajol mai dang las rohana mangula ulaunna jala molo songoni namasa macai mauldo hirimo parbuena degan sian akka parkarejo nasomoni asa gabe tu dosa do dihitai taboto dosa da padoa di alak bata nama dok nanilopani bohi yang sangat viral molo di kekeluargaan buama bohi siap perdupahani tarida doroha apakah dia senang apakah dia lagi ada duka ada masalah ada beban tarida siap perdupahan molo ro pak tamu ni baru pani itor ni hudus mangalop patu dapur itor songon nalas lopa taipe songon natabu itor saya di hudus jolma do mangan do tabu musik iya dikenang pasti dingok doi lopa ni natai ala tabu lopa ala tari dari tabu lopa-lopai sian haulonna sian senyum nedo semangat na mga lopai yang kunuai ala gina nala saya digutil jari-jarina saya digutil di tanganna alam ninna mga tabu hamuninna alay rohana saya maditu iya mata pro mau ibulu jaiba mana beulau nape hula-hula na naro, tondong na naro, ang sasitong na mabuang paso-paso, alay setong, anong bikulima di bogyo, ano cara na? Ima guarna na nilopan ni buni, tarida. Para buwan ni ulaw na ni patupa ni bagasal las ni roha, ikom makorohon las ni roha matutu, dia ka na masaulihon. Ikon nahuli do pakorona para buena dada hola di halan na mangulahoni alayu doho do dia kana makalason humaliangna terpukon marisiho jojo tu akanak soma takas doi didok di pamuhai di terpukon hamu akanak soma asa benar-benar di halaso jalan ditolopi rohana bahwasana anak somang nakpe identik didok budak hatuban songuna masa di kulusi hati hai perbudakan ai takas do taboto haci ni anak soma manangna perbudakan perhamban dan adong hak do uaso nasida kecuali magula ulaunna asada kota gaji-gajian dan adong hak ni nasida menentukan ni kosong onomma dangar gagulu nasida alane marhite pakobasio do pangajarion di Yesus nangaka pangajarion ya kapostan takas do nasida berharap jalan memfasilitasi membekali akan aposiai asa digotak parhatu banani unang bemasa di tonga-tonga ni muria lumobi alani ido banda di surato di Galatia tulu ayat 20 dan mardia ibar disi halak Yahudi manang halak Junani hatuban manang anak mata aisada dohamu saluhut na di bagasan Kristus Yesus di pasaha jauh-jauhon asa marparbue na dengga jalan natunggi nian ulau nasida itu diri na tunduk na tu keluarga tutuan na humaliang na nang di pardalan di gulung ni haklesteron na pe ay marhite ulau na ino dapotang ngulu-ngulu manang padaraman nasida sekeluarga berpengaruh baik itu ngatongan di keluarga nang humaliang na termasuk tutuan na
Jalalas marhite ulau nedo tadaon ni halak ibana na berujuk jalan na bertanggung jawab. Termasuk tadaon ni humbaliam nanang haprosyaon na di Yesus. Sehingga semakin banyak lam torop jol mana-mana da Yesus peduli na mga leong gulu-gulu. Asa di suarahon Apostol Paulus do takasi tutu di 2 Korintus 10 ayat 2 1 tolu hamudo surak nami natinaddah jalan najinaha di salu colma ai tadado hamu surak di Kristus marhite ngulunya kana prosia tadan nya kahumaliang maha prosia nasida natma ka prosia di Yesus dohok donang tu halak Kristen sinuai ngosah jowo pembekalan tuto nung ngalam mauljuk penghatuban manang perhatubanan nuai aladang dope boy do honon nang tubuh nang tutu si tutu sesa manang magwa ka perhatubanan isak kita molo tapa mana do masa dope marhite rumang na asing siya na masa dimulai ni Kristero ni na percuri. Buktinya kita juga melamar kerja, kita harus taat kepada Tuhan kita pemberi pekerjaan. Kita alasan kita bagaimana saya hidup rekod do ulang. Jadi AHP di bawah perusahaan, di bawah AHP di ketua di bawah ada kodok toke na penting kerejo. Manang na budak PHTC nomor 2 be. Deba siani tardok do anak somang doho di jolon yakai duk tabe. Manang na hatan asing boy dohono jong-jong hita gawe pamula tu bawahan di jolon niya kay dukta tu kapimpinan manang atasan alani saha man may ngoki ti hita jojo doho akka parbohalyonon asa boy niya las rohata mangula ulota jala sa marparbuin nang degan jala tonggi akka ulota bohado asalas rohata mangula ulota lah mangalusi suku-suku non akka parkarejo na samudia mana lomoro hatta sahat tunwaingon buado kita mengalapati mangatusi manang memaknai karejo na adong dihita di jauh jalan di parbohali do hita mangula tu ganup akan aposea asa mangula hita bukan mangula somod di colma alai mangula somod natutuhani manang BHP uban na dileo de batas aluh na ulaw ni kita asa adong do dalam pasangak buhut palasor rohani de bata asa marsangak de bata ganuk ulaw pasti berhubungan doh pakobasio tudongan berdampak na dengan marhite ulota doh pakobasio tagabe tatadda gabe lam torok colma nam pajupang doh Tuhani sehingga semakin banyak orang yang menggunakan Tuhan. Di sarana molo sahala guru diajari akka murid na sama pengajaran di Yesus benar-benar mengajari martangian alai sitong ringgas mangulahon perkue di tangiang gabe ditanda akka muriti ma Yesus marhite guru nai lam torok ma akka namang itu Yesus sahala pegawai naing mariko marnida silayananna songon namar hobas tu debata ramah jala buas marholo alana molo marnida jolma hita semudia mah tapi kiri tentu upama molo mah hita babal-bal gaun upatta molo mehmet ba sahirana mehmet ma pelayanata begitu taula mai songon natutuhani marhobas tutuhani ramah jala buas marholong asa molo bermasalah pedongan boy didapotan haluaon ala tenang mangadopi doh jupak sadame nasiat Tuhani ala dakolan asa mamulu jol me dapota pulau alai asa ditadda nasida de bata memang HP profesinta HP ulota tahalat comai jadi dak kolat na diutukon oleh kita alai dohok do lingkungan tanah pasangan de batang
Di deba halak nilapati do ulau non na nileho tu kita semua beban na berat. Ai dia tong do ulau ni hukuman na pinamasa ni deba tatu jolma songon na tara surat di sada Musa tulu ayat 10 itu 110 siai. Adorang somadabu jolmai tu dosa denggaddo moluna. Alai tu mardosa jolmai gabe porsuk majalahir hodok na mula-ulau na doh mangalului si panganonna. Ala boban na borak do di hilala rohana ulau ni gabe tubuh mangutu muriting ni roha arsak mahiu maibana jalamadate ala ni boban borati. Ala di hita kana prosea di Yesus nang pedigor kita hatuban naujui anggon wai nunga dak hatuba pe gabe anak di Kristus. Anak di debata haposat di debata balik sa molodong anak di debata hita gabe haposam mahita jala panean di debata. Jadi ala hita kena proses di Yesus nang pedikuar hita na jui hatuban nang pedang itu radong posisi manang jabatata nang pedang targuar hita hidup manang atasan molo talapati do ulau tai sok pasu-pasu di Tuhan di golutta bah maksimal mau lauta jala sona mulutta marlopi gadda upat pasu-pasu ni Tuhan ido ulau tai dileho di kita kesempatan dalan doi dalan di Tuhan ido manarihon jala mat parmudu mulutta tu peta hilala hurang dengkan mana hurang tama mana hurang pas pe ulau tai hobaro tu parbinoto atta do talentata mana profesita jala makirim do pehita di ulau nak kana dumengga muse alai nang reko taingot manangaha pe rumang ni ulau tai molo di bagasal las niro hata ulahu ni totu mat parbue na denggan due atau molo pasu-pasu di Tuhan do ulau ni talapati laos pangatusio ni do gabe ujah di hita mangulahu ulau ta sigano pari di bagasar roha pangoloyon tu Yesus Kristus nama curu hita di ulau tenggani maka pasun-pasun nama hita dia kahaposan nebal molo tasuku betu dirita ausugari mah hita sahala iduk maradopon akanak somakta bohano rumang ni anak somang natahla mohon totulo moro rohata marnida anak somang naburuju naringgas jalan nadenggam mula-ula bertanggung jawab marroha pangoloyo diaka na tapareta doh akan ataturhon si ulah ononna dang lomoro hata marnida anak somang nalosok nasayolo mangalo nais getol-getol mengeluh maol diatur nasolo matu mangihon hata dak lomoro hata dak ya lomoro hata midahala naso marsitutu midau mulaulau apalagi naseola dopak marolopolo minar alai tudal balipat Tuhan anggota kijupang songon natabu dopak bohi alai dung dipudi di pahata-hata alai buruju tiki pado-pado bohi alai di budita saya naroa do di hataho jala di ulahu yang kita rindukan adalah anak somang nabulus rohana jala masitutu mulau nang ditiki pado bohi nang so di pado bohi sude kesempatan ini keburuju bertanggung jawab anak somang na tau haposan na arga doi jala uju gabi anak somang do pehita ima takas anak somang na haposan jala pataram matutu pangatusionna pangatusiotta pabua paso-paso di Tuhan ido nataula molotuk peta hilal hurang pas dope upattah mana hurang pas dope posisi tanata jalo lautai tung taula hummai di bagasar roha pangoluyud doho roha mauleate di debata nama curu hita di ulauli dada hola di jolon di iduk alai di pudi pe ikol lampuli jala pos maro hasiat Tuhan itu jala otak ulauli dada hola di jolon di iduk nang ta aporsai mahatani Tuhan nama dok
alena poso na denggaroha, alena poso na denggaroha, jala haposa doho dinautik pasahatok kumatuho na gudang, ido didok di Matius 25:21. Alani ita argahon mapasu-pasu di Tuhani, denggamma taulahon ulauta di bagasalas di roha, asa ditikina marparbue na denggani, dihita nang di keluargata, diidukta doho di humaliakta, nalam torok makahulongi Tuhani, lampasangap Tuhani nasida, lam torok mangihuto Yesus. Jalanain takas taingot molodang taargao pasu-pasu nasihat Tuhani, molodang kaposak kita dia kaulaotta. Dangadong na budi di jolo di Tuhani hita pe. Jala kita pe ko pasahatotta do. Tu paruhuman. Molodang taargao. Song nadok na di Matius 25 ayat 30. Las niroha jala marroha pangolio di jolo ni iduk tak tarlumobi ala ni aka pasu-pasu manang nasu di jolo ni iduk tak pehita molo marparbue na dinggan ulota, maka kita akan bisa bertahan di tonga-tonga di pungwani. Ala ni ido taragaho jala taulahom maulota di bagasan las niroha di jolo di Tuhani namu pasu-pasuon aka pasu-pasu no balga di guluta. Asa marparbue na digani di gulutta jala sangat di kuarre Tuhan.